Seguimos no faladoiro, vimos de conversar con Paulo Carlos López, o candidato de Compromiso por Galicia ás eleccións europeas, e desa cita electoral imos seguir falando na tertulia que comeza xa, en a que hoxe contamos cos abogados María Sierra. Que tal, María? Benvida. E Xosé María Rodríguez, Ía Rodríguez pros amigos. Que tal, Ía? Benvido. Hola, tamén. E co profesor de secundaria Jano Leix, catedrático de Lingua e Literatura Española. Que tal, Jano? Benvido tamén ao faladoiro. Bueno, dicía eu que temos que falar, por suposto, das eleccións europeas. Hoxe soubemos que o ministro Arias Cañete seguirá ao fronte do Ministerio de Agricultura alo menos a próxima semana. Vai compatibilizar ese traballo co que supón ser cabeza de lista do PP a eses comicios do 25 de maio. Atrasa Rajoy o cambio que ten que facer no goberno, quizáis porque está moi preocupado e moi centrado no problema que lle supón a consulta soberanista que ten xa data, que está prevista en Cataluña. Hoxe estaba Rajoy en Barcelona clausurando un foro empresarial no que unha hora antes estivo o presidente Artur Mas. Nin se viron, nin concertaron ningún encontro. Bueno, logo falaremos tamén, por suposto, desa cuestión. En clave local hai un asunto que, por fin, logra o consenso das forzas políticas municipais, a reforma xudicial que prevé a desaparición dos partidos xudiciais e que deixaría Compostela sen xulgados. Están unidos PP, PSOE e BNG en contra desa reforma do ministro Gallardón. Bueno, estes son os temas. Se vos parece, empezamos en clave electoral e precisamente por esa noticia que hoxe confirmaba Esteban González Pons, o número 2 da lista do PP ás eleccións europeas. Arias Cañete segue de ministro. Agardábamos o relevo para estes días, para esta semana, para que pudera xa centrarse na campaña na que está traballando Elena Valenciano a cabeza da lista do PSOE dende hai 2 meses e moi intensamente, pero se atrasa ese relevo. Digno PSOE que é legal facelo así, pero que serán os cidadáns os que teñan que xulgar pois que o ministro poida utilizar o seu cargo para facer campaña, non? Ata que punto é eso ético ou non. Bueno, vos, que vos parece? Sería, vai Rajoy atrasando os seus tempos demais? Quero dicir, sabemos que ten os seus tempos, pero neste caso pásase de rosca. Vería, ti que pensas? Pois, mira, eu creo que efectivamente todos sabemos que unha das tácticas que leva utilizando Rajoy simplemente deixar que o tempo pois vaya curando os problemas, anda que finalmente o que acabe sexa agravándoos. Neste caso, eu o que penso é que nestas eleccións pois decidiron, digamos, afrontalas con perfil baixo, sen moita festa, sen moita laraca, pretendendo que a cousa pois pase sen demasiado peso, non? E unha das cuestións que dan boa mostra desto é precisamente o feito de que nin siquiera, digamos, faga deixe o cargo de ministro, é dicir, que se lle permita compatibilizar o cargo de ministro co de candidato nas eleccións europeas, que supostamente debe de ocuparlle todo o tempo de campaña. Como digo, por parte tanto do PSOE como do Partido Popular, penso que a campaña que prevene eso, unha campaña de baixo nivel, porque as perspectivas son realmente pésimas para ambos. Ti concordas, Jano? Tamén o PSOE ten esa pretensión de que a campaña, o proceso electoral pase pois un pouco inadvertido? Eu creo que a mellor igual no Partido Socialista o interés, en cambio, me parece que é todo o contrario. Teño a impresión de que por parte do Partido Socialista hai un interés de que estas eleccións europeas se convirtan nunha especie de test, de termómetro, con respecto á xestión que está a facer o goberno español. A outra cousa ben distinta é que, bueno, unha vez máis, creo que se está falando, de momento, na pre-campaña, pois estamos en período pre-campaña, se está falando de non moitas cousas que teñan que ver co problema que realmente nos debera de interesar a todos, que é o problema europeo e, sobre todo, cal é o noso modelo para Europa. Senón cuestións de consumo interno, non? Sí, con as cuestións de consumo interno, a mí me parece que isto é un erro. É certo que isto é inevitable, en gran parte é inevitable, pero sesgalo de tal maneira que o que se está a falar prácticamente son de problemas domésticos e moi pouco, casi nada, de o significado de Europa e o que significa Europa, o que debe de significar Europa e o modelo de Europa e o proxecto de Europa, a mí me parece particularmente, me parece un enorme erro e ademais que, en certo modo, pois tamén contribúe por unha banda desafección da cidadanía respecto deste tipo de procesos electorais e logo incluso desde o punto de vista, vamos a decir, máis cívico, non? Pois unha desmovilización dos cidadáns ou acrecentar incluso a desconfianza dos cidadáns sobre do que significa Europa, porque en moitas cousas parece que a idea que se transmite de Europa é
é que de repente Europa deixou de ser un gran valedor do estado de benestar para convertirse no desmantelador do estado de benestar. Me parece que desde ese punto de vista me parece que é un erro estratégico por parte das forzas políticas. María, ¿ti cómo ves esta pre-campaña, ¿no? Bueno, el hecho de que Rajoy agote los tiempos a mí no me sorprende en la medida en que ya lo hizo con la propia designación del candidato. En cuanto a que sea una estrategia pues en positivo o en negativo, yo creo que por parte del Partido Popular puede resultarle beneficioso y por parte del Partido Socialista yo creo que se equivocan. Se equivocan en el sentido de que, como decía Jano, efectivamente están centrando el debate en cuestiones puramente nacionales y eso le va a permitir al Partido Popular poder contestar en el mismo ámbito, en el ámbito de la gestión de gobierno actual, y para eso van a ensalzar en la medida de sus posibilidades los resultados macroeconómicos que en estas últimas fechas estamos conociendo y que pues objetivamente ponen de manifiesto pues una mejoría de la situación económica que tenía España en el momento en el que llegó al gobierno el Partido Popular. Sin embargo, el Partido Socialista, creo que pese a que Elena Valenciano efectivamente ya lleva 2 meses como cabeza de cartel y sí haciendo pues activamente una precampaña, lo cierto es que no está sabiendo poner, en mi opinión, poner el foco en lo que verdaderamente debiera de ser, que es Europa, que es cuál es el programa del Partido Socialista para Europa y cuáles son los motivos por los que los españoles debieran de votar al Partido Socialista y no a otra de las alternativas que se presentan. Y eso creo yo que le está dando la posibilidad al Partido Popular de tampoco profundizar en eso, en lo que debiera ser el objeto del debate, que es el programa de cada una de las alternativas a estas elecciones. Hoy yo leía una noticia que decía que el 72% de los españoles, el 72%, un porcentaje altísimo, manifiestan su desinterés absoluto hacia estas elecciones, ¿no? Y yo pensaba y tengo el convencimiento de que además de mostrar el desinterés, si esa encuesta fuese más profunda y o más amplia y se le preguntase a ese 72% de los ciudadanos si conocen una sola de las propuestas, tanto del PSOE como del Partido Popular, a estas elecciones europeas, yo tengo el convencimiento de que hubieran dicho el 72% que tampoco, que además de tener desinterés, que no saben, quiero decir, yo no siento que en la calle haya un debate de cafetería, de puerta de colegio, de familia, de sobremesa, en el que un familiar pueda decir es que este partido ofrece esto que viene fenomenal para los gallegos o para los andaluces o para la cota láctea o para... y que otro pueda rebatirlo, porque es que el Partido Popular, precisamente jugando con los tiempos de la manera que lo está haciendo, está dilatando ese debate, ese momento. Y el PSOE, que en mi opinión, por la postura que ocupa de oposición, debiera de ser quien forzase el debate, no lo está haciendo, porque Elena Valenciano lleva 2 meses hablando de cuestiones de España, que en mi opinión lo único que hacen es jugar en su propia contra, porque permiten al Partido Popular que conteste con el eterno Zapatero, que todavía todos tenemos presentes, con la crisis que nos dejó, con la situación que ellos encontraron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, efectivamente, o que ten razón Mariano, que apunta das mensaxes recorrentes que imos escoitar, non? A herdanza recibida, porque xa saía estes días, non? E vai volver sair, e tamén esa mensaxe do PP de que volvan confiar en nós porque somos os que sacamos a España da crise económica, non? Non sei, Jano e Ía, como ven o que estamos apuntando. Sí, vamos a ver, en canto a que falaba desde, bueno, desa intención de dilatar o procedimento ou de non chegar a, digamos, a concretar as propostas que hai de cada Europa, non falar de Europa nestas eleccións, pois a verdade, a min como europeísta convencido que son, a verdade que é algo que molesta, non? Porque realmente ao final si producen esa desafección da que falábamos, non? A xente realmente agora mesmo hai unhas eleccións europeas das quais non se está falando, estamos no de sempre, no debate, na pelotera de sempre entre 2 partidos políticos
sin que, polo menos dende afora, se poda percibir que ningún dos dous se ofrece unha alternativa. É dicir, estamos vendo un Partido Popular que o que procura é dilatar todo o máximo posible para que cheguen canto antes as eleccións e salvalas da mellor maneira posible. Entendo que eles creen que evitar o debate e evitar falar de Europa lles convén, evidentemente, porque non teñen unha alternativa, non teñen artellada ningún tipo de alternativa a Europa que hai construída actualmente. Entendo que están de acordo con esa Europa. E por parte do Partido Socialista non sei se están levando a cabo con interés esta campaña, como di Jano, pero non vexo tampouco, o están tomando máis como efectivamente como unha reválida a nivel interno, máis que como realmente unha campaña que presente alternativas a Europa, que expliquen que Europa, que a Comisión Europea, que son os partidos que están integrados dentro do Parlamento Europeo, en que partido se vai integrar cada un deles dentro de cando cheguen ao Parlamento Europeo, que son distintos. Penso que isto ten un perigo, porque efectivamente as decisións que se toman finalmente en Europa son fundamentais, son moi importantes. Entón, despois non, digamos que nos restan credibilidade se nos queixamos e ao mesmo tempo decidimos abstraernos dese procedimento, non participar do mesmo. Hai que ter en conta que hai forzas, digamos, que se van presentar, como anunciaron hai pouco Jean-Marie Le Pen, que se vai aliar coa dereita extrema, digamos, holandesas, e son forzas que debido á ausencia dun debate, son elas as que se están beneficiando desa ausencia de debate. Son forzas, digamos, de corte extremista, de corte radical, neste caso claramente xenófobos, e que din que o seu objetivo é presentarse para destruir a Unión Europea, recuperar, digamos, as competencias propias de cada nación, para a continuación frenar, por exemplo, a inmigración, directamente con mensaxes deste tipo. Se a cidadanía, digamos, gracias a esta ausencia de debate, non percibimos eso, temos un problema serio e podemos ter un problema moito máis serio. Bueno, supoño que estades de acordo, Jano, seguro, porque algo así ten apuntado aquí en algunha ocasión, non? Na mesma liña que apuntaba Ia. Sí, básicamente, sí, estou totalmente de acordo. Ahora, creo que isto é un problema de non facer pedagogía política, é un problema en xeral de casi todos os partidos políticos neste país, e o debate político neste país. Eu, non sei, a mellor é de formación profesional, como son profesor, me parece que hai que facer pedagogía política e nun proceso como este, no que estamos neste momento, e coa construcción de Europa, e un momento absolutamente clave para o futuro de España, como é o futuro de Europa, porque unha vez máis, e creo que ti o salientabas, pois neste momento construir Europa, o modelo de Europa que construyamos vai ser decisivo para o futuro deste país, para o futuro de España e para o futuro de Galicia. Absolutamente decisivo, e o que saia destas eleccións europeas vai determinar en grande medida de que este país saia do atranco ou non saia do atranco, e de que este país seña capaz de introducir as reformas estructurais que este país necesita ou non as fai, porque eu teño serias dúbidas, que haxa neste momento, polo menos eu non as albisco no horizonte, non? Forzas políticas coa suficiente enerxía e vitalidade para levar adiante proxectos de reforma en profundidade que o país, como dicía antes, necesita. Eu non o vexo no horizonte, é dicir, me parece que se non hai o reformador externo, o estimulador externo que ten que ser Europa, que é o que, de alguma maneira, insufle ese espírito de regenerador e ese espírito renovador, eu sinceramente, neste momento, polo menos aquí, eu non o vexo. E con respecto ao tema de isto de recurrir á herencia do pasado, a mí me parece que é un argumento moi feble por parte dun goberno, é dicir, se realmente están convencidos de que hai unha mellora sustancial nas condicións económicas do país e que estamos, de alguma maneira, saindo da crise, creo que ese debera de ser o argumento. O que pasa é que eu creo que ese é un discurso que o propio PP non o cree. Nin o propio PP non o cree. Por lo tanto, se recurre a argumentos argumentos que eu creo que deberían, anacrónicos, que deberían de estar xa definitivamente superados. Estar falando a estas alturas da herdanza ao pasado, da herdanza de Zapatero, bueno, pues me parece que é un síntoma de debilidade, como tamén eu interpreto, e non creo que seña unha cuestión de estrategia política, de que estas formas de facer política por parte do presidente Rajoy, de dilatar en exceso nos tempos, apurar nos tempos a toma de decisións, a mí me parece que é máis un síntoma de debilidade, un síntoma de pusilanimidade por parte do presidente que realmente de oportunidade política ou de estrategia política. Non? Bueno, non sei se queres apuntar algo, María, pero falaba Jano de Zapatero que estará en Galicia tamén facendo campaña, estará nun acto con José Blanco, que está moi activo xa dende hai varias semanas. Polos candidatos galegos quero preguntarvos, quero pedirvos unha impresión sobre os nomes galegos nas candidaturas, non? Francisco Millamón polo Partido Popular, José Blanco polo PSOE, Lidia Senra por a Esquerda Plural, a candidata de Anova, Ana Miranda, candidata
do BNG, Paulo Carlos López, candidato de Compromiso por Galicia. Bueno, ¿cómo se está desvendo? A ver, María. Yo la verdad es que no conozco a todos, ni siquiera, no solo personalmente, sino tampoco su trayectoria. Por lo tanto, la opinión que voy a manifestar es muy sesgada y con esa prudencia lo quiero dejar encima de la mesa. Con respecto al del Partido Popular, sí tengo que decir que leí alguna entrevista que no me gustó especialmente, que me hubiera gustado que hubiera más representantes gallegos en la lista, que de los que hubo en el 2004, bueno, está Carmen se Pardo, redujo número 25, al 2009 pero no... y ahora queda uno en el 2014, puestos de salida, ¿no? porque Puestos Carmen Pardo, que tú la citas, va en el número 25, efectivamente. Por lo tanto, siendo pero luego honestos, a Carmen Fraga durante tantos años, siendo ¿no? honestos, no va a salir. Me hubiera gustado que, teniendo en cuenta la vinculación de Galicia con Europa, cuando menos y solamente, no digo que solamente por ese motivo, pero digo que sí, cuando menos y solamente ya por eso, con el mundo de la pesca, Galicia tenemos que recordar que es la región de Europa con mayor importancia en el sector pesquero. Me hubiera gustado que hubiera en la lista una persona especializada en el tema ocupando un puesto de salida y no que lo sea el hermano de Ana Mato, la ministra. No me gusta absolutamente nada y como a mí me gusta ser sincera y clara, lo digo así abiertamente. Y con respecto al resto de candidatos, repito, no los conozco, pero sí del Partido Popular, que es a que siempre me he sentido más vinculada, pues pienso que nuestro presidente autonómico, me refiero, hubiera debido, no sé si hubiera podido o no, pero hacer más fuerza para tener mayor presencia en esas listas. Decir máis alto, pero no máis claro, No conozco en absoluto cómo se han hecho las listas, no conozco en absoluto si nuestro presidente ha tenido la posibilidad o no, margen de maniobra, no conozco si sí, tiene la capacidad o no. No estoy diciendo que sea algo que se le pueda achacar a él, simplemente estoy diciendo que me hubiera gustado que en esas listas se hubiera sentido más presencia gallega. Repito, a lo mejor, si tuviese la ocasión de hablar con él, él me podría explicar que lo intentó o que no lo intentó, o que fue posible o que no fue posible. Pero a mí la lista, como gallega, que es como lo único que puedo opinar, porque repito que a nivel personal no puedo, a mí es una lista que no me gusta. En cuanto al Partido Popular, que es la que verdaderamente conozco, supongo que ellos por su vinculación a otras formaciones, a lo mejor no como militante, que yo no lo soy tampoco, pero sí, bueno, pues por su trayectoria, tienen un conocimiento de otras listas que, por tanto, creo que es mejor que hablen ellos. A ver, Jano. Non, únicamente, vamos a ver, se fala das... acabas de comentar, de iniciar a introducción esta que facíamos, falando de candidatos galegos. Vamos a ver, eu quería diferenciar unha cuestión. A mí non me interesa tanto o feito de que sean candidatos galegos, de orixe galego, como candidatos que realmente defendan os nosos intereses. Entón, dende ese punto de vista, estou seguro de que tres dos candidatos que manifestaches, que neste caso son Ana Miranda, Paulo Carlos López ou Lidia Senra, sí desempeñarán ese papel, porque se presentan, digamos, como garantes desta rexión, desta nacionalidade, chamémoslle como queramos, vale? Se presentan en defensa dos intereses en concreto de Galicia dentro da Unión Europea, vale? Para intentar modificar dentro da Unión Europea cuestións que afecten ao noso país. Dos outros candidatos, digamos, que sendo galegos, porque son, que residen aquí, eu non teño en absoluto claro, nin escoitei en ningún sitio dicir que esas persoas van nunha lista, pero en absoluto eu creo que vayan a defender ningún tipo de interese de Galicia. E o digo máis claro, dicir, o temos o exemplo no tema, por exemplo, que está pasando no propio Parlamento Español. Dicir, cantos diputados galegos hai que, sendo galegos, votan de forma continua en contra de intereses de Galicia. Incluso temos o exemplo, hai ben pouquiño, no que do Parlamento galego hai unha proposta, como foi o tema das participacións preferentes, de forma unánime, aprobada por todos, incluído polo PP, e chega a Madrid, esta proposta é votada negativamente polo grupo político do Partido Popular, incluídos eses parlamentarios galegos, que son galegos, efectivamente de nacemento, pero que, desde o meu punto de vista, non defenden realmente os intereses. Por eso quería cotarte nese sentido de dicir, unha cousa é os galegos, outra cousa é que defendan, digamos, se presenten para defender os nosos intereses. A ver, Pepe Blanco defenderá os intereses de Galicia, Jano?
Bueno, estoy convencido que sí, supoño que sí. No, bueno, vamos a ver, en primeiro lugar, dos candidatos que mencionaches, eu creo que só hai tres que teñen posibilidades reais de formar parte do futuro Parlamento. Eu falo a partir das enquisas. A lo menos eso, Segundo as enquisas que tamén se equivocan, hai que dicir. Tamén se equivocan. O que pasa que, bueno, creo que esa equivocación neste caso dá má sensación de que, bueno, que se moven uns parámetros que é máis difícil que haxa grandes equivocacións. Grandes sorpresas creo que non vai haber. Grandes sorpresas creo que non vai haber. En segundo lugar, bueno, eu creo que hai tamén, aquí o que sí é certo é que non hai unha candidatura nacionalista propiamente galega neste proceso electoral. Porque as candidaturas nacionalistas, eu creo que hai aquí unha certa contradición. As candidaturas nacionalistas galegas neste momento se presentan, unha, apoiando unha forza de ámbito estatal, que é o caso de Lidia Senra con AGE, portanto, é un proxecto, en principio, vamos a decir así, un proxecto propiamente español, non especificamente galego, e o resto dos candidatos forman parte de candidaturas que o previsible é que vayan contribuir a que haxa un candidato catalán ou un candidato vasco. Pero as enquisas neste momento me parece que non pronostican ni siquiera por asomo de que haxa candidatos galegos, nacionalistas galegos no próximo Parlamento do Estado español. Por tanto, eu creo que esa é unha contradición que en algún momento os partidos nacionalistas galegos terán que resolver. A mí me hubiera gustado que hubiera unha candidatura nacionalista propiamente galega. O mellor aí tamén. Hemos dicho. Me hubiera gustado, me hubiera gustado. Hemos dicho que y a María tamén, ¿no? A mí me hubiera que gustado. hubiera sido lo mejor y lo que hubiera A mí me hubiera gustado. sido más entendible para los De todos os gallegos. xeitos, pensemos que estamos breve, hablando... Jano. Sí, no, remato, que estamos hablando dun Parlamento Europeo, de que o gran reto, que evidentemente, en ese Parlamento Europeo, o que se van a refletir os intereses dos grandes estados. Dentro dos intereses dos grandes estados hai unha verquente. Non podemos esquecer do Parlamento Europeo, que é o interese do que en Europa, en termos europeos, se fala das rexións. E eu creo que que os grandes partidos, as grandes forzas políticas e os grandes grupos, eu creo que van defender tamén intereses, vamos a chamarlle así, intereses regionais, porque non é solamente o interese de Galicia, que é interese de outras comunidades que forman parte de candidaturas de ámbito estatal, como pode ser o caso de Escocia, ou como pode ser o caso de Baviera, etc. Eu creo que iso está perfectamente defendido. E en todo caso, me parece que o gran debate que está pendente neste momento en Europa é o gran debate en que tipo de Europa queremos, se apostamos pola Europa social ou apostamos pola actual Europa, Europa da Troika, Europa que defende Angela Merkel, e eu creo que ese é o gran debate e, por tanto, aí creo que é donde as grandes forzas políticas son as que teñen moito que decir. E o resto me parece que vai ser temas secundarios que poden ser perfectamente defendidos polos candidatos das diferentes candidaturas que se presentan neste proxecto. Pois esperemos que se aborde o importante do debate, nos iremoslo comentando aquí na mesa, imos facer unha pequena pausa para a publicidade e a volta outras cuestións que son noticia que quero comentar con vosco, así que pequeniño descanso, volvemos de contado.